Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 tung. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Tung sahur. Tung 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 tung. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Sahur. Tung tung tung. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta.
Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Ten, nine, eight, seven, six, five, four. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Tung sahur. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Tung 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 sahur. Tung tung tung. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakar datang ke rumahnya. Suara ini biasanya seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Tung 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 tung.
Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 tung. Ten, nine, Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Sahur.